Sa atong pagtapos aning adlaw sa or mga panahon sa Paskos pagkabanhaw, gipahinumduman ta nga ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Kanang ganahan ta musudong sa naong sa Ginoo basta matarong ta. Gilingiyay mong tupad na unsay ganahan imong sudongon, rosaryuhan o TV. Ana. Das rosaryuhan namang naong das Ginoo. Unsay ganahan imong sudongon, Bible o cellphone. Ana. Unsay ganahan ninyong sudongon kamong mga bana, naong sa inyong asawa o naong sa artista nga siksi kayo. O kana unsay sudongon sa pare, naong sa Ginoong gilansang sa krus o naong ana ba? Ang naong sa Ginoo mga igsoon, anaa diha anha nato makita sa atong kasing-kasing. Tingali naata sa prisuhan, gipriso ta. Sama ni Pablo diri sa unang pagbasa gisgutan nga gipriso siya. Og hangtod gyud gani nga siya gipatay, pero gasigi siyag sangyaw, sige siyag sangyaw. Bisag naa siya sa prisuhan, nagsigi siyag sangyaw sa Ginoo. Ngano man nakita man niyang Ginoo diha sa iyang kasing-kasing. Mao bitaw nga kanang atong makit-an, ato man gid ang isulti, basta natin makit-an. Ako gani moanha kog balay, moingon dayon sila, Pader, nabi ako'y makit-an dias babaw. Unsa may makit-an? Dakong lawas itom. Diha say bata ningon, Father, I'm afraid. Nako, ngano man in English man siya. I saw black lady. Nako, adi kay nakadlokan ang black lady kanang white lady. Basta natin makita ato ginang isulti, bisang ka na makita sa tong damgo, daghang magani kay mo text nako, Pader, ang nakita nako sa akong damgo ba na ay bitin. Nya ang bitin, Pader, akong gipatay. Nya pagkataw-tauran, Pader, nabuhi man, Pader. Unsa may pasabot ana? Nako, ambot lang, ikaw may nagpatay bitin. Ganahan kita mo sulti basta natin makita, labi na gyud ang atong makita talagsaon. Apan nganong minos man kayo ang nagsangyaw karon sa pulong sa Ginoo, kay wa man gud nato makita ang epekto sa pulong sa Ginoo dinhi nato. Muna ugma mao man ang Pentecostes, ihangyo nato sa Espiritu Santo nga makakita unta ta sa epekto, masinati nato ba kanang gitawag nato faith experience sa pulong sa Ginoo. Kanus ana mahitabo kung andam natang muantos sa atong pagluwas sa makasasala. Sama sa mga apostoles, sila si San Pablo, San Pedro ug mga kauban. Sama sa ni San Juan dinis atong ebanghelyo nga nagsuwat gid siya sa iyang nasinati, kaluwasan ang tumong. Ilingay mong tupad na luwason ni mong mga adik, luwason ni mong mga kurap, kani mga kurakot nga mga officials, may kabahala na may pagpatyo na sila. Ayaw, luwasa gyud. Kay anha ta diha kakita sa gitawag nato bag bunga sa pulong sa Ginoo. Si San Pablo manlulutos ni siya. Tungod kay gapuyo man sa pulong sa Ginoo ang iyang gilutos, na-converted siya og nahimo siyang lig-on nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Kita nga nakakita og ingon ana ba nga usa ka tawo porting buangona unya sa siging paminaw niya sa pulong sa Ginoo mag-usab, malipay tayo makaingon tag gamhanan gid ang pulong sa Ginoo, no? Nabitay magpakasal nako nga tag 33 years na
napagani hapit na mo 40 years sa ilang panagtipon niya civilly married niya moingon dayon pader magpakasal mi kana lang simple nga kasal ngano man mga tiguang naman gumi pader nganong naabutan man sa mong katiguang awa lagi taon pader wa gyud mo na pasalamat gyud minimo pader kanang sige nimong wali anang puyo-puyo o kanang civilly married nga maimpirno day gyapon na diha gyud ko nadutlan pader diha ko nabag-o makaana sa ko hi praise the Lord ana no ninduta gyud sa epekto sa pulong sa Ginoo mo na ang makaingon gyud ta nga makaawit tas pagdaig ug makasud-ong nata sa naong sa Ginoo pinaagi sa epekto sa iyang pulong dinhi sa atong parokya nabag-o ning atong palibot na natay natukod nga mga nindot nga mga facilities sama ng atong kumbento kaning atong simbahan napay daghang tukuronon napay utang bayaronon pero kung magsige lang kitag practice sa pulong sa Ginoo masettled ra gining tanan ngana no hinaot paunta sa inyong balay makasud-ong nasad mo sa naong sa Ginoo pero ang requirement unsa to requirement ang matarong o kinsa may matarong ang nagsunod sa pulong sa Ginoo